କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବ ମୋ ମନରେ ବି ଆସୁଥିଲା ଯାହା ହଉ ଆମର ସରକାର ଆସିଲେ ବିଜେପିର ସରକାର ଆସିଲେ ଏ ଧାରଣାକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ଇଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ହେଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ପେଟରୁ କଟା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ये संभवपर होती जो धामनगर निर्वाचन मंडल प्रत्येक शक्ति केन्द्र समस्त कार्यकर्ता मान धन्यवाद जो मैंने अल्प बहुते उणा अधिके निजर सामर्थ्य अनुसार जो योगदान कार्यालय प्रदान कर वर्ष वर्ष धरिकी से कथा को पर पीढ़ी को मन पकड़ दूब पर पीढ़ी में जो मैंने राजनीति करने को आसवे ये कार्यालय देखिए से निश्चित भाव में उत्साहित हे और गोटे 500 लोक बसवार व्यवस्था चिंता करूँ आम जो बैठक करुले आमर दिवंगत नेता